Hello guys, magluto tayo gayam ti sidaek. Nasinit di imak. Nagpudot unay guys. Apa na gaya magbatil tiklukan guys. Batik pelan di lutok ijay. Para da sakta madi maksat. Nagbatil na kon pinardasak. Ikak ti asinan. Ikak majik sarap. Guys, apan ko gayam kitan di lutukon baka naksat. Apan ko inwasyon. Kit-kita baka degges na gamin guys. Isungay kas-kastak. Kit-kita dioneg na guys. Baka degges na ikut. Na madino makan tigas. Awan ti kuanan ka guys. Madino ka guys no makan tigas. Kabel ko jiklugan guys. Inuupar ko pa lang guys tano masusup na kwa jiklog guys. Papudot ko pa lang guys di mantika tano nalaka nga maluto di tarong guys. Iprito kon guys. Nag-imas na guys daytoy. Kay ko daytoy guys. Favorite ko daytoy guys. Torta. Nag-imasan. Kayo guys, i-share yun na lang yung vlog ko. Isagana ng kayam guys, di pagsasawa ko nagkaksoy. Tapos kitak di inapoy awan magayam inapoy so napanat dumawat inapoy. Sadya, naalakhan inapoy. Mga nakon guys, mga taon guys. Ito na magtatapos ang araw ko. Thank you guys, bye.